Dobrodošli na kanal Radine poslastice. Za danas sam vam pripremila panj tortu na moj način, koja je vrlo prigodna za predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Za panj tortu nam je potreban jedan rolat i ja radim sa dve vrste fila. Za rolat nam je potrebno 6 cijelih jaja, 192 grama šećera, 192 grama brašna i 3 kašike mlake vode. Za prvi fil potrebno nam je 150 grama putra neslanoga, 120 grama mljevenog šećera i jedna mala kaščica mljevene kave. Za drugi fil, ganaš, potrebno nam je 450 grama čokolade i 500 ml tekućeg šlaga. Najprije ćemo napraviti ganaš prije same izrade rolata, tako da ima dovoljno vremena da se može ohladiti. Znači ganaš se sastoji od 500 ml tekućeg šlaga i 450 grama čokolade. Tekući šlag ćemo zagrijati, 6 jaja ćemo izlupati sa 192 grama šećera. Pošto smo tekući šlag zagrijali do vrenja, prelit ćemo sad čokoladu i lagano izmiješati. Da se napravi kompaktna masa. I onda nam je to potrebno da se kompletno ohladi. Vrlo je važno da je šlag dobro zagrijan, inače nećemo moći da čokoladu rastopimo. Pošto smo jaja i šećer umutili u čvrstu masu, lagano ćemo dodati brašno, 192 grama brašna. I lagano ćemo miješati. 3 kašike mlake vode. Odstranit ćemo žice. Uzet ćemo pleh. Možete uzeti najveći koji imate za vašu rernu. Smjesu ćemo istresti. Ovaj rolat ćemo metniti u rernu na 180 stepeni da se peče ne duže od 5-6 minuta, tako da nam krajevi ne bi bili suhi i onda ćemo imati problem sa motanjem rolata. Dok se rolat peče, mi ćemo za to vrijeme pripremiti kremu broj 1, to je 150 grama putra, putar koji je bio na sobnoj temperaturi, sa 120 grama mljevenog šećera. Pošto smo putar i mljeveni šećer umutili u pjenastu masu, dodat ćemo jednu kaščicu mljevene kave. Krema broj 1 nam je gotova. Rolat je pečen i sad ćemo ga ostaviti da se kompletno ohladi, pa ćemo ga onda motati. Pošto nam se rolat kompletno ohladio i naš ganaš također se ohladio, sad ćemo da mažemo rolat. Najprije ćemo uzeti kremom 1. Ravnomjerno ćemo razmazati. Zatim ćemo uzeti ganaš, ali naravno nećemo potrošiti cijelu masu jer treba će nam za dekorisanje izvana.
Uzet ćemo otprilike pola smjese, pa ćemo razmazati po prvoj kremi. Po želji u ganaš možete dodati ruma ili bilo kog likera po izboru. Tako. Sad ćemo lagano da motamo rolat. I povremeno kako ga motate, malo stisnete da ne bi ostale veće rupe u sredini. Sad je najbolje ako sada umotamo rolat i ostavimo barem pola sata da se ohladi, bit će nam lakše raditi. Što se rolat malo stisnuo, sad ćemo ga razrezati. Prilike ovako. Slagat ćemo na tacnu. Rolat ćemo ukrasiti kako šta imamo pri ruci. U specijaliziranim radnjama možete naći dosta tih ukrasa. Mi samo pravimo imitacije. Stavit ćemo po koju gljivicu. Tu jedno. I napisat ćemo lijepe želje za praznike. Još ćemo malo mljevenog šećera staviti da napravimo mi imitaciju kao snijega. Samo ćemo lagano. Tako. I ovo je moja panj torta. Nadam se da će vam se svidjeti. Sve vaše pohvale, komentari, pozitivni i negativni, su vrlo dobro došli. Do sljedećeg viđenja i novog susreta. Želim vam svako dobro.